Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Idriss d'Orient. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile. C'est un gâteau magique au chocolat. Salam alaikum, مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات تاليا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم راح ندير معاكم وصفه تاع الجاتو بالشوكولا والفلون. هذه تحليه سهله للصيف. Avant de commencer ma recette, je vais commencer par préparer le caramel. Là, j'ai 120 g de sucre cristallisé. Voilà, هنا عندي 120 g تاع سكر normal. Maintenant, je vais mettre mon sucre dans une casserole. ديروا السكر تاعكم في الطاوة. Puis je place ma casserole sur un feu moyen. Donc حطي الكاسرول تاعي فوق الغاز على نار هادية هكذا باش يدير الكراميل. Voilà, au début, il faut pas mélanger le sucre. هنا في البدوة ما يلقش تخلطوا بالمغرف في السكر، خلوا وحده هذاك يذوب لكم. Voilà, mon sucre il commence à se caraméliser. À cette étape-là, je vais utiliser une cuillère en bois. Voilà, هنا كما كنتوا تشوفوا معايا السكر تاعي سيبقى يولي كراميل. دروك في هذه المرحلة ندير لا كويير تاعي ونديها غير في الوسط نحرك. C'est ça mon caramel est bien prêt. Là, je vais le verser dans un moule que je vais utiliser pour le gâteau. ها ولا الكراميل تاعي سيوجد معايا. دروك غادي نفرغه في المول اللي باغي ندير به الكاطو تاعي الفون تاعي. Et là, je vais essayer de mettre un peu partout mon caramel sur mon moule. Voilà, دروك نسيي نديره كاع هكداك في المول تاعي. Maintenant, on va préparer le flan. Pour le flan, il me faut 3 cuillères à soupe de lait concentré sucré, 80 g de sucre cristallisé, 4 œufs et 500 ml de lait demi-écrémé. Et un peu de vanille, soit liquide ou en sachet. بالنسبة للمقادير تاع الفلون اللي قلت 3 تاع المغارف الكبار تاع السكر المركز مكثف يكون محلى. عندي 80 غرام تاع السكر عادي، 4 تاع البيضات، 4 حبات بيض، ونص يوطرو حليب، وشويه تاع لافاني سوا ليكيد ولا غبره. Pour la deuxième étape, je vais faire le flan. Je vais commencer par préparer le flan. Là, j'ai pris mes 500 ml de lait. هنايا ديت 500 ml تاع حليب باش ندير الفلان. Je vais rajouter dedans 4 œufs. نزيد مع هذاك الحليب 4 تاع البيضات. Puis la vanille. نزيد شويه تاع فاني. Puis mon sucre. نزيد فوقها السكر. Et mes 3 cuillères à soupe de lait concentré sucré. ونزيد 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع الحليب المركز المكثف يكون محلى. Et je mélange mes ingrédients à l'aide d'un fouet. ونخلط كاع المقادير تاعي بالفوي هذا نورمال بالضراب اليدوي. Maintenant, je vais verser la préparation dans mon moule sur le caramel. ودروك هذاك الخليط اللي وجدته ولا كي الرغوه نفرغه فوق الكراميل في المول تاعي فوق الكراميل.
Et la dernière étape, ce sera le gâteau au chocolat. Pour ça, il me faut 100 ml de l'huile, 100 g de sucre. فوالا في هذه المرحله التاليه تاعي غادي نديرو الكاطو بالشوكولا اللي لكم فيها 100 ملل تاع زيت و100 غرام تاع سكر. Là j'ai 80 grammes 80 ml de lait demi-écrémé, 80 ml تاع حليب normal, 2 œufs, جوج بيضات, de la vanille, شويه تاع لا vanille, une cuillère à soupe de cacao non sucré, مغرف كبيره تاع الكاكاو الكحل المر, 100 g de farine, 100 g تاع فرينه, une cuillère à café de levure chimique ومغرف صغيره تاع قهوه تاع خماره تاع الحلويات. Dans mon bol, je vais mettre mes œufs. Puis je rajoute le sucre. في الزلافه تاعكم حطوا البيض تاعكم شحال حبه تاع البيض وديروا فوقها السكر. Et à l'aide d'un fouet manuel, je vais mélanger les deux. وبالضرب تاعكم اليدوي خلطوهم في زوج مع بعض. À cette étape, je vais rajouter l'huile. في هذه المرحلة نزيد الزيت تاعي, le lait, نزيد فوقها الحليب, la vanille ونزيدو فوقها شوية تاع لا vanille. Et je vais continuer à mélanger le tout. ونكمل هذاك التخلط تاعي. Et maintenant, je vais rajouter ma farine, la levure chimique et la cuillère à soupe de cacao. ودروك غادي نزيد الفرينه تاعي مع المغرف الصغيره تاع خماره تاع الكاطو والمغرف كبيره تاع الكاكاو. Et je continue à mélanger à l'aide de mon fouet. ونكمل التخلط تاعي بالضرب اليدوي. Et voilà, ma pâte elle est prête. Maintenant je vais la verser sur ma préparation de tout à l'heure. Je vais la verser sur le flanc. بعد ما لاباط تاعي وجدت دروك غادي نفرخها فوق الفلون تاعي. Là, j'ai pris un plat qui va dans le four. J'ai mis dedans un peu d'eau. وهنا ديت سنيدة فيه شوية تاع ما وندخل فيه الكاطو تاعي ونطيبه في الفرن اللي سخنته على 180 درجة لمدة 45 دقيقة. Maintenant, je vais le faire cuire dans un bain-marie au four qui est déjà allumé à 180 degrés pendant 45 minutes. Je viens de sortir mon gâteau du four. Je vais le laisser refroidir avant de le démouler. هاو الكاطو تاعي خرجته من الكوشه غادي نخليه يبرد غايه قبل ما نقلعه من البلا تاعه. Alors c'est ça mon gâteau. Moi je l'ai laissé toute la nuit dans le frigo et je viens de le démouler.
الكاطو تاعي خليته كاع الليل في الفريغو تاعي في الفريجيدير. هذا وين قلعته من البلا تاعه. سي بور سا il a absorbé الكراميل. على هذيك نشوف الكراميل. Maintenant c'est à cette étape si vous voulez rajouter un peu de caramel vous pouvez. Sinon moi je vais le laisser comme ça. نتوما دروك لا بغيتو تزيدوا شويه كراميل تاعها باش تجي سايله تنجموا تزيدوا. Et voilà, c'était ça ma recette d'aujourd'hui. هذه هي الوصفه تاعي اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. On se retrouve une prochaine fois avec une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. نتلاقوا الخطره الجايه ان شاء الله مع بعض في وصفه جديده. À la prochaine, au revoir.